تناولي كملهم كراتنا نزي كاب تقرأ برودكاستينج سيرفيس TVS محل في مدرسة زيني نايلو مدرسة زين كاب تفلي استديو كاب أروع حزنا لكم كريمنا لنا رزين أقدستي قديات عدنا تقرأينا باستفراليو أكلات انتهي هم تمثل تنتنلو نواقعلو بوليتيكا محورة والتوازن هو عبي زعوات أصدل على بدناي نايلو مدرنا مس دكتور دجن مزقو نقوروز عن حيث كهوري دكتور دجن مزقو بومبرودونا سنت قامون بقراءة نفستايش جزيرة بيت مخري كل تجراي مختل عفوا باي بمقان زي قلقل زل حوناي مس دجن نقوروز عن حيث مولود حسد وتكاتلون عدمكم عبي القعش خبرتي هذا اللي دكتور قاعد حنموت يعني اللي أنا خلنا لما مر لنا أنتم اللي زي أخم لما مر توصل اللي هذا بدأ زي بغصالي حدا عدي تزعبي تكالز بحال بيت مخري زقباء خبرن قمتن كوهاوي قباء نايزي بيت مخرزي عدنا بس استفتر خونتات خمت تفضلوا بيت مخر فريسنا كله سرعة فريسو إن فاكت ناي أحد أكلون هزوزو كلو بيت مخري حجزو صار بيت مخر فريسو بشجرهم زلنا يفلت إيش شجر زين قراف بوسن والقعون انتقنا جزياو بيت مخري تتعيشوا وفتي جزياو بيت مخري بمختل عف بوعينات تجلجل لها قلاي وعيون تخيل الله الحلفة نمجمر خوننا تاي مثل حزواوي أقلقلوس وحاول البيت عيادي خلها نالات كافت بوليتيكاوي ناي بارتي بوليتيكس وزبالة نقول لها حسابات قسم علون قسم علون زجدد مدرخ يز مثلا نمو انتهي إكسبيرينس غير كلها صح زبسك مبقس نقار يعني اللي أبيل حد صير ندي تجزء حد ورحي أنا حتي زلوا لكاتل مالت تر عسران حمشتن ناي مجمريا زنبرة الله مستقبره برجس السو ناي ممحياش صراحتي يوم نيرم ناي مجمريا صراحتي قلطيفكا زحات صرا غيزه نافتو خونو زغبو ابز هزوان حزب تግራይ كليو زغبو بيت مخري ناون مقيار ناي كلتا سمون صانحت وسيدو هصص غواي صوعو تو خونلو زبلنا يا عينت بيت مخري اب كلتا سمون وشت غيرنا بدحري دما ناو كالوت ملئخا استمالئ قمنا خلو ناي مغبار سراح تسريحو قومت كوميتيتات تمانا سراح السرح ساتهم سلازخونت نايت بيت مخري ساتهم ناي مملا كالوت ابيات عيوتات وشت زلوا كفلتات كمالئ بمغبار بوليتيكا خمئزن بيت مخري خلو زغبو قمنا حيزو كسرحهم زغبوم سراحتن نسرح عم نقور زلنا منقسقاس يزلو قدم حزنا بيت مخري ناي قال لمدي يلن افت بوليتيكا جن نويح جيزه كم بوغاني بودبي بودبنا صنت نويح جيزه بيت مخري زمسل ناي ودبات تسكيدان الكان تس زغونه اليانس فاتير كاتون ودبات حد معقف مصين ناي تግራይ ፖለቲካ كترنفا بتاع حيال صاري قالسي ناغبرنا سلازمصانا تو زلو حلكي نمنتاي كم مخان زابينا تغارو تاكيب كم وسانن مزتاين زابينا نمنتاي زبل او لزرخكو لمدلو كل دب كبلو حد حيد خوين خوصلو امراص مخونلو بزبل ناي ودب ناي ولقه ربحاتات نغون غديفكا ايديولوجيتات نغون غديفكا بتو بهرتنينت راح تطرنفكا تا عد خاب زلات خونتات كتوص بفلاي دما نت حزبي وكيل يبلو زولو بفلاي وكيل يبلو نيرو يفلط ناي حوحات ولدو زوكلو ناي حوحات ولدو طراي ناي حوحات تو جنريشن كم زلو زي بسساتات زتولده بزبل طراح يكونن ولدو زولو زلو بالتحساسبا بعلامه بسروون ناي تግራይ ጉዳይ ዝምልከት ዘትዩ ዝውስን ኣብ ዕጹብ ገዛ ስለዚ ውሕድ ብጣዕሚ ውሕድ ብቁፅሪ 90% ህዝቢ ትግራይ ግን ኣፍቱ ብዛዕባ ትግራይ ዝግበር ውሳነታት ኣካል ይነበረ ዝተጓነየ እዩ ነይሩ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ ይኸሙ ነይሩ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ክብል ከለሁ ልክዕ ስርዓት ደርግ ምስ ወደቀ ናብ ኢትዮጵያ ስርዓት ከተኽሉ ሳብኡ ምስ ተንቀሳቀሱ
ካብቲ ግዜ ስጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ተኣኪቡ ተወኪሉ ዝተዛተየሉ የለን ብፍላይቱ ድሕሪ ናይ ሕወሓት ወለዶ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ድማ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለዉ እክብ ኢሎም ነዚ ወለዶ ባህጉን ዕላማታቱን ወኪሎም ኣማራፂ ሓይሊ እውን ኮይኖም ንኽወፁ ንገብሮ ዝነበርና ፃዕሪ ቀሊል ዝበሃል ፃዕሪ ኣይኮነን ብግዜ ኣንጻር ተሪኢኻዮ እውን ንእሽተይ ግዜ ኣይኮነን ዋላ ካብ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ካብ ዝፍረም ንድሓር ተሪኢናዮ ክልተ ዓመት ዝኸውን ንእሽተይ ኣይኮነን ብዙሕ ፅዕርና ኢና ኣብኡ እቲ ባህሪ ናይቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤክስፒሪየንስ ትገብሮ ኢኻ ብስሩ ፀገምናታ እዩ ተጋሩ ዝብል ትሪኦ ነገር ኣለካ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ሒዝካ ኢኻ ናብቱ ቤት ምክሪ ተኣቲ ማለት እዩ ኣብዚ ቤት ምክሪ ድማ እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚኦም ኣለዉ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣሎ ናይ ማሕበረሰብ ሊደርስ ዝበሃሉ ወይ ሽማግለታት ዓበይቲ ዓዲ ክህሉ ዝተገበረሉ ዝተፈተነሉ ፈተነ ኣሎ እዚታት ሒዝካ ክተብል ከለኻ ሓደን መጀመርያ እንታይ ኤክስፒሪየንስ ጌርካ ዝብል እቲ ንንባዕልኻ ብልጫ ንክትወስድ ዝግበር ጉያ ሓውካ ዘምፅኦ ሓሳብ ክተናእስ እምበር ሓሳብ ብቑዕ ሓሳብ ኢልካ ደጊፍካ ተዛቲኻ ንቅድሚት ንምኻድ ዘሎ ላንጋላንጋነት ፈተና ከቢድ ምዃኑ ኣብኡ እውን ትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ ምጥምዛዝ ካብ ኣጀንዳታት ወይ ናትካ ክኾኑ ኣለዎም ናትካ ተዘይኮይኖም ግን ዘይዕወትሉ ምክንያት ትሰርሕ ማለት እዩ እቲ ናይ ሚድያ ጉዳይ እውን ኣሎ ሕዚ ሰፊሕ እዩ ኣብ ሚድያ ስትወፅእ ኣብኡ ኮይንካ እውን ትገብሮም ነገራት ኣለዉ ዋላ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ክሳብ ሕዚ ተሰሪሐን ዝበሃላ ስራሕቲ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ነይርዋ ዘይፈልጥ ቤት ምክሪ እያ ሒዛ ዘላ ማለት እዩ እታ ትጎድል ናይ ህዝቢ ልእላውነት ከረጋግፅ ዝኽእል ዝተመረፀ ዘይምዃኑ ናይ ልሂቃን እኩብ ናይ ፖለቲካዊ ውዳበታት እኩብ ምዃኑ ብቐጥታ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘይብሉ ምዃኑ ዋላ እኳ ሓደ ከካብ ወረድኡ ዝተወከሉ ዕድል ዘለዎም እንተኾነ ካብቲ ሕሉፍ ቤት ምክሪ ግን እኹሎ ኣይኮነን ታሕቲ ወሪድካ ህዝቢ ኣማይጥካ ተወከልቲ ክተምፅእ ወዘተርፈ ይግባእ ዋላ ስታት ዘይብሉ ምስ ዝጉድለት እዚ ኮይኑ ግን ዓዲ ኣብ ዝፈርሰሉ ግዜ ዓዲ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ክወስዱ ቆሪፆም ዝተወደቡን ሓሳብ ዘለዎምን ኣካላት ክእከቡን መስሪትናዮ ዘለና ዓይነት ቤት ምክሪ ክምስርቱን ትዝጎደለ ብኦቢሎም ከማልኡን ስለ ዝግባእ ንሱ ዓይነት ቤት ምክሪ መፅዮ ኣሎ ንሱ ድማ ክሳብ ሕዚ ዝተወሰኑ ስራሕቲ ሰሪሑ ኣሎ እቶም ዝተሰርሑ እውን ደሓን እዮም ፅቡቃት እዮም የቕኒለ ዳሕራይ ናብ ዓብዪ ጉዳይና ክንገብሮ ኢና ሎማዓንቲ ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝለዓሉ ሕቶታት ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑ እውን ዝርዝር ኣቢልና ንምርኣይ ክንፍትና ህፁፅ መፍትሕታት ኣብ ዝምልከት ክነዋግዕ እየ ዝደሊ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ኣብ ዝፈርስ ህዝቢ ኣለና ዕለታዊ ኣብ ዝሕንሸሽ ብሄራዊ ዓቕሚ ኣለና ዕለታዊ ስጋኣታት ናበልሑ ናበዝሑ ዝመፅሉ ኩነታት ኣለና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኢሊት እውን ከም ሓደ ገዚፍ ሓላፍነት ዝተሰከመ ናይቲ ቤት ምክሪ ኣባል እውን ብደረጃ ሓላፍነት እውን መሓዊሱ ኣብ ህፁፅ መፍትሕታት ዘድህበ ጉዳይ ክኸልዕል ይደሊ እየ ልክዕ ከምታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ግን ሕዚ እውን መሳፈሪ ክትኾነና ቅድሚ 36 ዓመት ከም ዝዓለት ክብረይ ዓደይ ህዝበይ ዝበሉ ኣባሓጎና ኣብ መተማ ወዲቖም ሃገር ከኽብሩ መተማ ዝወድቑ ሃፀይ ዮሃንስ 136 ዓመት ኮይንዎም ኣሎ ሽዑ ትግራይ ነይራ ቅድሚ እውን ትግራይ ነይራ እያ ሞት ዮሃንስ ቀጥታዊ ዝኾነ ሞት ትግራይ ኣስዒቡ ኢና ንብል ድሕሪ ሞት ዮሃንስ ዝቐፀለ 100 ዓመት ናይ ቁልቁል ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ንታሪኹ ናብ ዘይምጥን ናይ ድንቁርና ናይ ድኽነትን ሽግርን መከራ ኣትይዎ ኢና ንብል እዚ እቲ ዳሕራይ 67 ድዩ ቅድሚ ዝነበረ ወያነ እውን ናይ እምቢታ ምንቅስቃሳት ዝወለደ ናይ ጠልማት ዘበን ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ሕዚ ኮንካ ክትሓስቡ ከለካ ሎማዓንቲ ዘላ ትግራይን ቅድሚ 136 ዓመት ከም ዝዓለስ ዝነበረት ትግራይን ምምስሳል ይህልዎን ኢልካ ዶ ትሓስብ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኩነታት እንታይ ኢኻ ትብሎ ቅድሚ 136 ዓመት ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መተማ እንትወድቕ
سرعة منجست تجري عامة ما وديو هذا يوحنس كم حدا سبعي كون كان تريو سرعتي منجستي ناي تجري ترأس السوي سرعة السوس تخلله كاب تجري حليفون نفتن جزاءات وزس فحلن كبابيتاتي تيب بانكالوتن زنورو سرعة منجست النت الله سرعة منجست النت وتين هلو تجري دحر ودكت أخصماويان ناي خصم منجستي سئنا يوم زنبرنا عقمتات تمليسهم نيروم يوم عمنا يوحنس جيزة ناي دبلوماس عقمي ناي وتدر عقمي ناي إيكونوم عقمي ناي نقد عقمي كله تمليسو نيرو ناي بوتاتو لعلنا مليسو سرعة منجستي تخيلو انتو هزبي لعلنو حافة بلوي نابزمت نوبركي عدي بوي كم أخوينون بتعم حيال هزبي أو عسر شو عطى عمتات وشت أنا يوحنس ناي سنتان صانحيد تقرأي زجاج أموا بدهوتات كبتيا زين بمول أم بعوت كزازم زخالة زي قرط أم هزبن سرعة منجستن غير وينيرو هذا يوحنس إذا سرعة السنة هاللينا هذا يوحنس سرعة النهلو جانو مرحت قينات نيرو جانو أم حدرت نيرو نقالولا نحجوس نمنجشة نسبحات وذا ترفه زيهم كلهم جانيو عاوز وفروا عود خوينات كلهم عوتاتيو كم حدروا ززتوهاهم كبابي بأقبابو حجن سرعات نخبيرهم من رجع عمتيهم زي ما حدروا حيلتاتيهم نيرو جن أتسألنا تزلوا سرعات بزي متكالو دحرنا يوحنس موت كقصل زخل تكال بزي مفتارهم كل نجر أو وديو توم سرعة النهلو نهات يوحنس سرعة النهلو بجننتهم زفلطو بسرعة محدرهم زفلطو كم قالوا لا زعم السولو جانو وإن كي ترفوا بدحرنا يوحنس موت جانو كوني قالوا كلهم توم يوحنس النهلة سرعة منجست النهلة جانو تباهيلهم زفلطو عالم زفلطو جانو مرحت قينات مرحت وجه مرحت هزبي مرحت بوليتيكا وون زنور سبات سرعة مسفرسة جننتهم يلا تابيهر زمرحة زصنحة تكال كفطرو كأكوي قالوا ناب حدا ونكس يا مات من نخاس بتن يفاتطو بتن يواقعو تحدث لبيهر يحسب تحدث نبيهر متأمتي خالي يخون ننبع علمكم أخوانو تبيهر أقوى تريفهم تعرف سلزي يوحنس النهلة مالت سرعة منجست النهلة أبتقرأي زنبرم جننت دحر مفراس تسرعة منجستوتي دحر ممات هذا يوحنس كل يلا تقرأي زيد حنا مسفن ويتقرأي زيد حنا جننت ناتو متادرو مرحتي كنا بولتكا مرحت ساتهم كنتات جننت الكات قطرو عيتخيل عبي بيفح بتنكم زولو تاريخ زنقرنا حق سلازخونا مالتي من هالبات بدو كيدوم تواقيهم زخونا سل حشكرهم زمزو عاوت نيرو خوون يخيل السوي كونن لو مونكمو بتمساسالي منم لوط زي بالله بعلا تاريخ ابزح زلنا يا خنتات لنا منجستنت ديوديون يحزي منجستنت يوديو ملكتاتنا نسكن غير نا يوحنس إلكاي منجستنت موداوي ناي حزب مودع منجستنتون مجمريا ناي حزب تግራይ ناي مسل رئسه وسانه حتى خل على كله بوليتيكاو لولاو نتي حتى تزلخ تلعل زلخ منجستي مالتيس لولاو منجستي ازي بتستجبر خوينات نعو سعيبو بريتوريا زغرنا يسممع تمنطيلنا هنا تلولاوي زبحال منجستي بريتوريا تازمنطلنا انكو بتاع وساني تبحال ነገር بيت مخري لولاو بيت مخري مفراسيا نسي منجست لولاو منجست زغورو منجستي سست بيت مخرسو مفراسو سرعت دناي مسر سوسان حزب تግራይ فريسو ግን ኣብ ግዚያዊ መምሕዳር ክንወድቕ ኣብ ሽግግር ኣብ ግዚያዊ መምሕዳር ክንወድቕ ዓቕምናን ኩነታትናን ርኢና ትስምምዕ ዋላ ተተቀበልናዮ ኣብቲ ሽግግር ግዜ ውሽጢ እውን ግን መንግስቲ ዝሰርሕ መንግስቲ ዝደራደር መንግስቲ ብሔራዊ ሓድነት ዘረጋግጽ መንግስቲ ክንገብሮ ንኽእል ነርና እንታይ ህልዎ ፈጻሚኡ
مورالي نهزب تحتات زخون فتصامي تازس أنا يسئلنا أنا جنسا تقليلا خيت السان ناي مورال تحتات النت كهلو كما يجيرو حزب تجراي زأكل نمثل رئيسه السنة شحات عمتات عكي وزمتن عمايت عمتات حلوها نسمتو ناتقال سزمتن حزبي مخنبتيو بناي 17 عمت ناي صره درግ ዝተገበረ ቃልሲ ተዛዚሙ መሰር رئيسه السنة ረኺብና ክንብል ከለና ተመሊሶም ቶም ዝሰዓርናዮም ሓይልታት መጽኦም ወዚው ዲቆምና ስለዚ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ቤት ምኽሪ ዘይብሉ ሙሉእ ምስለኔ መንግስቲ ይህልልካ ሓሪንካ ተጓይኻ ክትመስርቶ ዝግበአካ ቤት ምኽሪ ዝሕዝ ተመስሪቱ ዝኔ ቤት ምኽሪ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ክኸውን ነይሩ እዚ ኣይኮነን እዚ ዘይብሉ መንግስትነት ክኸውን ይኽእል ሙሉእ መንግስትነት ኣይኮነን ሕገ የውፅን ኣብ ጉዳዩ ሙሉእ ባዕሉ ይወስንን ብፍላይ ድሕሪቱ ናይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን ክደራደሩ ከለዉ ሳልሳይ ወገነ የድልየናን ኢሎም ሓደ ጠቕሊሎም እውን ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ 359 ዝበሃል ኣዋጅ እትዮም እዚ ማለት እዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ናይ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ኣካል ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡ ወፃእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንሞራልን ንፖለቲካን ሌጂትማሲ ክትብል ጥራሕ ኢኻ ቤት ምኽሪ ምፂኻ ብግብሪ ትደራደር እምበር ብሕጊ ኦልሬዲ ተይተመረፀ መንግስቲ ናይ ሕጊ ልኡላውነት ክህልዎ ይኽእል ግን ህዝቢ ትግራይ ናይ ግብሪ ዓቕሚ ነይርዎ ተኣኪብካ ሓድነትካ ስጢምካ እታ ብሕጊ ተመንጢላ ትበሃል ዘላ መሰር ርእሰ ውሳነ ብግብሪ ከይትምንጠል ምግባር ይከኣል ነይሩ እዚ የለን ሰላምን ጸጥታን የለን ውሑስ ኣይኮነን የግዳስ ህዝብና ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ነውሪ ዘበሎ ኩሉ ተፈጺሙ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበን ናክሰማዕናዮም ነበርናዮ እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ነውሪ ዝበሃሉ ኣዝዮም ነውሪ መነወርቲ ዝኾኑ ተግባራት ኣባና ውሽጥና ተገይሮም እዮም ናይ ሰብ ዝውውር ዘይሕጋዊ ናይ ሰብ ዝውውር እዚ ንህዝቢ ትግራይ መደንፀው ነውሪ ዝበሃል እዩ ግን ርኢናዮ ኢና ናተተግበረ ስለዚ ቱ ምጉሕጓሕ ማዓድን ኣሎ ቱ ናይ ረድኤት ምስራቅ ካብቶም ዝረኸሱ ዝበሃሉ ተግባራት ካልእ እዚ ኩሉ ሓዊስካ ክትርኢ ከለካ እቲ ስርዓት ዘይምህላው እዩ ፍትሒ ርትዒ ዝበሃል የለን እዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ትካል የለን ሓንቲ ንእሽተይ ኤግዛምፕል ኣብ ሰሜን ምዕራብ ብፃይና ተቐቲሉና ሓደ ብፃይና እውን ተጨውዩ ፍትሒ ረጋግፁልና ኢልና ክንሓትት ከለና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከይዱ እዚ የፃርዩ ፍትሒ ከረጋግፅ ዝኽእል መንግስታዊ ትካል የለን ኣብኡ ዘሎ ኣካል ከፀጉዕ ኣይከኣለን እዚ ክገብር ዘይኽእል ኮይኑ ሓደ እዚ ምእንተ ህላወና ክንብል ዝፈጠርናዮ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ዝበሃል ዓብይ ትካል ነይሩ እዚ ትካል እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መናእሰይ ውሒዞም ወፂኦም ብሕራነ ብሩስን ብሄራዊ ወነ ዝተኸልዎ እዩ ግን እሶም ጥራሕ ኣይኮኑን ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እውን በሪሮም ዓደይ ተወሪራ ኢሎም መስዋእቲ ክኸፍሉ ዝመፁ መናእሰይ እውን ዝተሓወስዎ እዩ ወለዲ ዕጥቆም ስንቆም ደቆም ዝሃብሉ ትካል ከምኡ ኮይኑ እውን መስተንክር ሰሪሑ ምስ ብዙሓት ዓድታት ተጋዲሉ እዚ ትካል እዚ እቶም ብፆት ብደም ተፈራሪሞም ዘቆምዎ ትካል ምእንተ ብሄር ግን ኣብ መወዳእቱ እዚ ትካል እንታይ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ምስ ዝተኸፋፈለ ጉጅለ ሕወሓት ተኸፋፊሎ ብክልተ ይፋጠጥ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እውን ንሪኦ ኣለና ሕዚ ብግብሪ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ንፀላእ ዝተዓጠቑ ዕጥቂ ናብ ህዝቡ ከወጣውጥ ንሪኦ ኣለና ከፈራርሕ ንሪኦ ኣለና ክሳብ ሕዚ እውን ፖለቲካ ከይንዕርት ናይ ትግራይ ዝተመንጠልናዮ ዘበለ ኩሉ ከይነምፅን ኩሉ ትግራዋይ ተኣኪቡ ቤት ምኽሪ ፈጢሩ ትኽህልየና ዝግብኦ ስርዓተ ምሕደራን ስርዓተ መንግስቲ ንኽህልየና እኳ ከይንሰርሕ ናይዚ ፈተና ኮይኑ እናረበሻ ዝፀንሐ እውን ቱ መሪሕነት ናይዙ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ብተደጋጋሚ እናገለፅና መፂና ኣብ መወዳእቱ እዚ ኮይኑ እዚ ዘይብሉን በብወገን እዩ ልክዕ ከምታ ድሕሪ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ሞት እቶም ኣብ ግዜ ሃፀይ ዮሃንስ እናሃለዉ ስርዓት እናሃለየና ጀጋኑ ዝነበሩ ጀነራላት
ዮሐንስ ምስ ሞተ ስርዓት ምስ ፈረሰና ነንባዕሎም ምንኻስ ዝጀመርዋ ከም ኣቢሎም እውን ዓዲ ዘጥፍእዋ ተመሳሳሊ ናይ ሕዚ ጀነራላት እውን ስርዓትና ምስ ፈረሰ ካብቲ ታሪኽቲ ተማሂሮም ተጓዮም ቤት ምክሪ ክመጽእ ገይሮም ምእኹልነት ሃልዩና ብሔረ ትግራይ ኣበይ ጠጠው ትበል በየናይ ዓንዲ ጠጠው ትብል ኣብ ዝብል ዘተ ኣብ ክንዲ ምዝታይ ቤት ምክሪ እውን ከይመጽእ ከይንመሓተ ስርዓተ መንግስትና ከይነስተኻኽል ትካላት ሪፎርም ጌርና ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተፈጻሚ ጌርና ብዝሓፀረ ግዜ ናብ መረፃ ከይንሸግር እናሓላለኹ ክሳብ ሎሚ በባዕሎም በትን ኮይኖም ዝኾንዎ ዘለዉ ንርኢ ኣለና ናይ ቀደም መሳፍንቲ ቶም ጀጋኑ ዝነበሩ ስርዓት እናሃለውና ካብ ትግራይ ምምዕዳው ዝጀመርዎ ንሸዋ እዩ ናይ ሎሚ መሳፍንቲ ናይ ሎሚ ጀነራላት ካብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ተቃውሞ እናገጠመ ዝኩሉ ኣማራፂ ሓሳብ እናሃለዋ እሞ ዓቕሚ ዘይተወድእ ዓቕሚ እናሃለየና ትግራይ ዓቕሚ እናሃለዋ ህዝቡ ክትለዓል ትኽእል ዝሽየጥ ንዓለም ዝሽየጥ ዕላማ ዓቕሚ እናሃለዋ እዚ ገዲፎም ኣብዚ ንባዕልና እናተናኸስና ንባዕልና እናኸሱ ናብ ኣስመራ ቆላሕላሕ ይብሉ ኣለዉ ናብ ኣስመራ ናብቲ ዓደይ ኮንኩን ዝብል ዘሎ ናብተኡ ዘሎ ስርዓት ቆላሕላሕ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ትግራይ እንታይ ትኾን ኣላ ደጊማ ዓውደ ውግእ ክትከውን ዘኽእል ኩነታት ስለዚ ታሪክ ዓርሱ እዩ ዝደግም ዘሎ ዝተፈለየ ሓድሽ ታሪክ ይብሉ ስርዓተ መንግስቲ ፈሪሱ እዚ ንኽነስተኻኽል ክሳብ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንሕና ብሄራውያን ውድባት ኢና ብሄርተኛ ውድብ ኢና ከም ብሄርተኛ ውድብ ንንሕድሕድካ ዘጋጪ እምኒ በትሪ ብረት ኣልዕል ክንብል ኣይንኽእል ናብ ናይ ባዕልኻ ዜጋ መጥቃዕቲ ከይትስንዝር እዩ ፀዋር ክትኮን ዝግበአካ ተገላቢጦሽ ንሕና ከምኡ ንገብር ኣለና ተገላቢጦሽ ቶም ኣካላት እቲኣቶም ግን ኣብ ልዕልና ዝኩሉ ይገብሩ ኣለዉ ስርዓት ከዓ ጠቕሊሉ እዩ ዝኽበር ዘሎ ጠቕሊሉ ማለት እዩ ትግራይ እውን ኣብ ኢድና ትጠፍእ ኣላ ፖለቲካ ክሳብ ዓንቀሩ ልጢጥና ተቓሊስና ኢና ናይ ፖለቲካ ንፅረት ክህሊ ናይ ዕላማ ግልፅነት ክህሊ መንግስትነት ክህልዋ ትግራይ ድሕሪ ምፍራስ መንግስትነት እንታይ ከም ዝገጥም ካብ ታሪክ ንፈልጥ ሕዚ እውን ንሪኦ ኣለና ብተግባር ንሪኦ ዘለና ነገር መንግስቲ ዘይብሉ ህዝቢ ፈራሲ እዩ ይሕመቕ ይፀብቕ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ እንተሓሚቑ ጉድለታቱ ናብ መላእኻ ትኸይድ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ግን ትው ክሳብ ሕዚ ዝመፀ ቁፃይ ዘይኮነስ ቤት ምክሪ ክህልዎ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ተጋሩ ኣሎ ዝብልዎ ኣማራፂ ሓሳብ ዘዋህለለ ዝኣከበ ክኸውን ነቶም ቦትን ዘለዉ ዝተፈናጨሉ ሕወሓት እውን ናይ ውድቦም ጉዳይ ባዕሎም ድላዮም ክገብሩ ናይ መንግስትነት ትግራይ ዝምልከት ግን ስርዓት ግበሩ ክበሃሉ እቲ መንግስቲ ሽባ ክገብርዎ እንትፍትኑ ኣብቲ ይሃልፍቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ይሃሊ ኣብቲ መንግስትነት ተቆፃፂሩ ይሃሊ እቲ ጉጅለ እቶም ጉጅለታት ናይ ትግራይ መንግስትነት ዘበላሸ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ናይ ትግራይ ረብሓ ዘረክስ ነገር ክኸዱ ከለዉ ስርዓት ግበሩ ዝብል ቤት ምክሪ ክጣየሽ ክሳብ ሎሚ ዝኩሉ ጉልበት ወዲእና መፂና ሕዚ ተጣይሽ ኣሎ ኣብ ዝተወደአ ሰዓት እዩ ተጣይሽ ሕዚ እውን ግን ሕዚ እውን ፈተናታት ኣለዎ ሓደ ሰራዊት ባዕሉ ተኣዛዚ ማለት እዩ እቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ሰራዊት ዋና ቁፅሪ ሓደ ፈተና እዩ ኣይደልይዎን ህዝቢ ትግራይ ክእከብ የደልዩን ተኣኪቡ ክመክር የደልዩን ስለዚ እቲ መንግስትነት ተቐሊሉ ክመፀ የደልዩን ዘሎ ናይ ሽፍትነት እዩ ዝኸውን ተግባር ማለት እዩ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ በትን ኮይኑ ድሕር ዝፋጠጥን ዝጋጨን ኮይኑ ጥይት ዝማዘዝ እንተኮይኑ ብጉልበት ዝመናዛዕ እንተኮይኑ እዚ ናይ ብሔረ ትግራይ ዝምጥን ክኸውን ኣይኽእል ሓንቲ ኤግዛምፕል ካብ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ኣላ እስራኤል ካብ ናይ እንግሊዝ መግዛእቲ ነፃ ክትወፅእ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ቤንጉሪዮን ዝበሃል ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ናይ እስራኤልን በቲ ካልእ መዳይ ድማ በጊን ዝበሃል ካሊእ መራሒ ነይሩ እዞም ኣካላት እዚኦም እዮም ውግእ ኣንጻር እንግሊዝ ዝመርሕዎ ነይሮም ንኢንዲፐንደንስ ኣብ ዝኾነ ግዜ ካብ እንግሊዝ ነፃ ወፂኦም ተሃገር ምስ ተመስረተት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ወቅቲ ናይታ ዓዲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ደገ ዘምፅኦ ኣፅዋር ነይሩ ሰባት እውን ነይሮም
ببحري عمن قدي أنا وين شهر جبأنيو فقال سين زعديلو تحدا أكل تا مركب حزوة سازي نكافلو عون يجبأني بالما دردر كجور خلو بينقرون من قصد خويني زلوا ناتو زنبر حيلون نايت عدي تو كورز بحال نايت ديفنس فورس نايت عدي يخوين سلازي بمسمعات صبوق تاريخاتو أبزو جيزة زي صرحو سحتات قنديرو مستحاو خدرا دريدا أي كعلا تامركم نخلهم كم زيت خون جيرو يكاتيلوا معلونة تخون نتيونة تخون مالتي مسزلوها سب مسزلوها أصوار نايت حدا حيلي ناي بجين حيلي عصفها خملسو خلا على خلو نسو لبيمو لأن إسرائيل كي تكوس لبيمو تاكستتسا كتفطرو تخيل حدا وقونسن نتاريخ زيت أنح حماق بسلام ننوع على الخامجيتشاو ناي بين قرون حيلي مس ناي بيجين حيلي تجاجيوم أفتو بيهراو كبرتاتن أفتو بيهراو تاريخ زفترو بسلاس لستردو نوي كي تكسويلو إسرائيلاوي خي تكسيلو سيفيل وار حد قونس كترف خلالو باز من قد زيلو تحالاف النت وسيدوسا نابدر الدرقات يوم دحر جيزة نايتعديك قدام منسترون كويني كساب حزي بيهراوي تاش مؤخمي حالي الله تعدي أبانا مخنيات نقلش كامن نقاري كم زيوم عينة حلاف النتات وسيدك نتبيهر زيت أكم مسرح بكند مسرح مخنيات نقع نقلش كامن نقار نتققع شماشي مبوها زول لبانا زيد ما زتمرحة مخانو يتزحز زي تردو ما أكلت زقور ويكونا وي زحاربتو سب كردو زي كعلى سب أي ترد إن أنت عايز خون زلوا الخدم جزء خالي جن زمرحوا زلوا أكلت زفلتو سبونسر زخانة سبونسر استجابة مدن جار مخانو حتى حدا بلعت حدا بخمسة عينة نفتات توت إركا معلومي أنت أيو يلوم يحاسو يقولون اليوم شفتا شفت نت بحر تتلابسكا معلومي أكون زجاج سكولك أو ربحي برخيبة يرخوك جوجلاوي ولك أو ربحي نبيه الربح خونا يخلنزي من قصة تقرأ كيه اللي بيت مخرج كيه اللي تتصابي إخا تقاومك ننايسلت أنن ناي ربحان جتت كمزين تتفاتتك مريت ولا استوس سنة رجع فيها اللي بخالي من قدون زك أو مكة تليسي تقرأ إيش تزك أو مكة زلة تقرأ نعنا بتهبلي خبها زلة أخريرك بولو قتلو تشفشفو شماش من نالت تفكا إذا سبونسر دي نايزي دم ربحا طرحي موداتو ناي ولك أنا يقول الله بايزوي شمك تك سيدلن خفتم لعلوت زبلك كازلله بولك بزنا براني إنجيجمنت سلطان وي ريسورس نموهلالي زي بالكا ريسورس وي زلك ريسورس نمحلاوي كابزين لعل خالي ربحا يقولون يتسمنا زولنا أكلات له سلطان يكون الحزة قد سنة كل بعد سلطان قواني خالي بيت مخري حالي زي هزب من قصد نوتي ملس أو يتأكب بوتي كوينو جاو زبل زلو تأكيبو تمأخيلو يوسن كاو تقراي بخلط عبيت حيلتات ساندويتشات تكبر زلا بخلط هاجرات أمنا كلتي هاجرات قونت أما أخذ يا زلا وي ساندويتش يختكبر وي كم زعرق جديد يختقدد هاك تقراي زلا حيلي نفتن سلزمانات زلو زم كلتا وجلتا بزن كمانا طلون عطو حزام سلازخونه بتي خالي بدحري يوم الله بزي خالي بدحري يخليه زيوم كمانا طول خلو قدواي وما ساندويتش كوينات يحتشفلا عوده قيات خون زلا تقراي بز خير زي ازي بزخونه يكون ممزني ناي تقراي ربحه كعوت يخلي تباهيلو كحسب اي خل حدا خلته تباهيلو زقمت تقوصيرو زقمت ربحه تقراي ونوزي كرأي خل عاوز فتان خونتات زي كهل زقبو زنبر مارات خالي كهل زنور خالي حدا تقراي دحرص انت تاو كينات يا زلا دحرص انت تاو كينات كنل كلنا ان فاكت كاب سلاحتاو صنتت ايملطت تو كابطيت الو كابطيت الو يا زلا
تخكل بتن جنبار فريق عم تقاسي زي اللمبر طيت الوص انتت يقصل يزل عبد تግራይ እንተታው ኩናት ዘአወጅን ዝፈጽሙን አካላት ክልቲኦም ሕዘው ጎነ ዘለዉ ኣብ ምፍጣጥ ኣለዉ እዞም አካላት ዘም ኣብ ምፍጣጥ ከኣቱ ከለዉ ትግራይ ድልዱል ቤት ምኽሪ ዘለዎ ድልዱል ሕብረት ዘለዎ ሓድነት ዘለዎ ዝሰርሕ መንግስትነት ነይሩዋ እንተዝኾን ትግዛው ምሕዳር ማለት ከምኡ ኮይኑ እንተዝኾን እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ትኽተል ኣለዋ ኣብዚ ትግራይ ረብሓን ህልውናን ከመይ ተረጋግጽ ትኽእለው ዝኾነታት እዚ ኢላ ክትሓስብ ክትውስን መኽኣለት ነይራ ብዙሕ ዓይነት መንገዲ ኣሎ እዚ ልምዲ ኣሎ ናይ ዓለም ልምዲ ብስሩን ትግራይ ወሊዳ ኣለዋ ምዚ ክትንትኑ ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዋ ግን ኣብ ግብረ ሕዘብ እዚ ኩነታት እዚ የለው ጻጉዕን ሒዞም እዚ ጉዳይ እዚ ዘሽከርክር ዘሎ ሓይል ድማ ጠቕሊሉ ናይ ብሄር ረብሓ ዝበሃል ርስዕዎ እዩ ኣብ ውልቃዊ ረብሓን ኣብ ህልኽ ነብተኽንን እዩ ዘሎ ሶ ናይ ትግራይ መጻኢ ዝወለዶ ክዕርዮ እንተኽኢሉ ክዕርዮ ተስፋታት ትርኢ ኣለኻ ዶ ኣነ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ይበፅሕ ዘሎ ናፍታ ሕቶሳ መስገር ክኾና ንዝኽእላ ነገራት ይኸርእየካ ደልየ ብውሕድነታትኩም እኳ እንተወሲድና ተወሰና ዳታ ነይረናኒ ካብ በረኻ ምስ ተመለስና ኣብቲ ክራማት ከባቢ ዘብፃኹሞ መበገስ ሓሳብ ነይሩ ትግራይ ዝሓሸ መንገዲ ሲ ከምዚ ጌርና እንተማራሕናያ ኢላ ዝብል ናይ ስግግር ድዩ ናይ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ድዩ ብብዙሓት ተናሕናሓት ውድባት ዝለዓል ዝነበረ ኢንፋክት ግን ውናት እውን ካብቶም ቅድሚት ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ናብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቃሱን ብተመሳሳሊ ዘልዕልኩም ሓደ ሓሳብ ነይሩ ምስ ተመለስና ናብዚ እውን በብመድረኹ ትግራይ ኣብ ዝኣተወተን ሓደሽቲ ፖለቲካውን ፀጥታውን መድረኻት ሓደሽቲ ሓሳባት ተምፁ ነይርኩም ኣብ ቀረባ እዋን እውን ፖሊስ ባዶ ባዶ ካብቶም ተዘከርቲ ንሕና እውን ከም ቲቢኤስ ሓሳብ ክወሃበሉ ሓሲብና ነዊሕ ኣጀንዳ ዝገበርና ነይሩ ፖሊስ ባዶ ባዶ ካብ ባዶ ምጅማር ሓዲልካ ምጅማር እስራኤላዊ ከምኡ ገይሩ በቃ እዛ መርከብ እዚኣ ተቃፂላላ ምስ ንብረታን ዓቕማን ሕዚ ነቱ ዘቃፀለ እንድሕር ቃፂለዮ ካልእ ዙር ናይ ተኽንን ባእስን እየ ክፈጥር እሞ ዓዲ ክትብላዕ እያ እዩ ኢሉ ሓሲቡ እምበር ዳስ መርዓ ኣይኮነን ተገይሩ ስለዚ እሱ ይኣክል እሞ ሓዲልና ንጀምር እዩ ነይሩ እቲ ፖሊስ ባዶ ባዶ ክብራት ተኸታተልትና እውን ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ከምኡ እናበለ ኣብዚ ምስረታ እዚ ቤት ምኽሪ እውን እናታትኩም ልዑል ግደ ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ናብ ትግራይ ሓዱሽ ኣተሓሳስባን ሓዱሽ መስርሕ ናይ ምትእትታው ሎቦዋኹም ቃልስኹም ድፊኢትኩም እንታይ ተማሂርኩም እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይመስል ሕዚ እቲ ናይ ንቡር ፖለቲካ ስለ ዘየለ ብትግራይ ካብቲ ንቡር ፖለቲካ ትወፅእ ከለኻ ኣብ ኤሊታት እዩ ዝንጥልጠል ኣብ ልሂቃን እዩ ዝንጥልጠል እቲ ፖለቲካ መወፃፅኦ ከምፁ ዝግብኦም እውን ንሳቶም እዮም ኢንፋክት ህዝቢ ከም ህዝቢ እዚ ኢልካ ክትፍርጆ ኣይትኽእልን ንዓይ ህዝቢ ማለት ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ማይ ኢለ እየ ዝገልፆ ብዙሕ ግዜ ማይ ጨና ይብሉን ሕብረ ይብሉን ቅርፀ ይብሉን መልክዕ ይብሉን ጣዕሚ እውን ይብሉን ማይ እቲ ማይ ክትብለሉ ክትሪኦሉ ትኽእል ነገር እቲ መትሐዚኡ እዩ ኣብ ብርጭቆ ስለ ዘሎ እታ ብርጭቆ ክቢ ኮይና ክቢ ኮይኑ ኢኻ ትሪኦ ፃዕዳት ኮይና ፃዕዳ ፅሩይ ማይ ኮይኑ ክርአየካ እዩ ወዘተርፈ ማለት እዩ ነዛ ማይ እዚ እቲ ብርጭቆ ማለት እቲ ዘለና ትካል እዩ እዚ ህዝቢ እክብ ኣቢሉ ጠርኒፉ መልክዑ ገለመልኡ ባህሪኡ ከርእየና ዝኽእል ዘለና ትካል እዩ ትካል እንትፈርስ መንግስትን ወዛእክል ትካል እንትፈርስ ሕውስውስ ዝበለ ነገር ክገጥም ግድን ከምታ እታ ብርጭቆ ተተፈሪሳ ተተሰይራት ማይ ፋሕ ከም ዝብሎ ትካል እንትፈርስ ህዝቢ እውን ከምኡ እዩ ናይ መጀመርያ ዝገጠመ ባና እቲ ናይ ኤሊት ኮንፊዥን እዩ ፀረ ረብሓኻ ፀረ ዕላማኻ ምዝማት እዩ ምውፋር እዩ ጀሚሩ በቢሚድዩ ዝተጋደለሉ ዝቆሰለሉ ዋጋ ዝኸፈለሉ ዕላማ ብሕርቃን ንዕኡ ምውቃዕ ጀሚሩ ትልሂቅ ናይ ዓንፃ ንወዲ ማዕፆ ከም ዝበሃል ኣብ ናይ ሕወሓት ስርዓት ዘለዎ ብስጭት ኣብቲ ብሄሩ ይዋፅኦ እታ ብሄር ይኸረታትማ ብኸባቢ ብገለመለ ብውልቁ እንተኾነ እውን በቃ ነቲ ዕላማ ይሰብሮ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እያ እቲ ስለዚ ንሕና ኣማራፅታት ክነምፅእ ከለና
ምስ ህዝቢ ክንዛተ ከለና ክሳብ ሎሚ እቶም ናይ ህዝቢ ዘምፃናዮም ኣማራፅቲ ሓሳባት ኣብ ዘተታት ፅቡቕ ቅቡልነት ኣለዎም ሓንቲ ሕቶ ግን ኣላ ኮንሲስተንትሊ ትመፅእ ኣበ ኮይንኩም ትፍፅምዎ መን ይፈፅምዎ ትብል እያ እዚ በበይ ዝፍፅም ስለዚ እቶም ቅድም ኢልካ ዘልዕልካዮም ኩሎም ብፍላይ እቲ ናይ ወታደራዊ ሰነድ ንደብረ ብርሃን ክኸዱ ከለዉ ንህዝቢ ዝተወዝዐ ሰነድ ኣይነበረን ብውሽጢ ኢና ሂብና ነርና እቲ ወታደራዊ ኮማንድ ንባዕሉ ብውሽጢ ኢና ሂብና ቀሊዖም እውን ዝረእይዎ ይመስለኒ ደጋጊምና ሓቲትና ደጋጊምና ርኢኹም ወዲኹም ሰነድ ኣዛርቡና ኣካይዳኹም ትክክል ኣይኮነን እዚ ቃልሲ እዚ ከይዱ ከይዱ ክኽለፍ እዩ ይሕሸሽ እውን እዩ ዘሎ ኢልና ደጋጊምና ማለት እዩ ካብ ጀነራል ወዲ ወረደ ጀሚርካ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ወዲ ወረደ ነይሩ ዘተ ስለዚ ሰማዕ ይረኸበን እቲ ነገር ንሱ ኣይሰምዑናን ቀፂልና እውን ኣብቲ ዘሎ ምዕራፍ ናበልና መፂና ኢና ኣብ መወዳእታ ዝዓዲ ይጠፍእ ኣሎ ሕዚ እውን እቲ ፖለቲካ ናባና ይመፀን ህዝቢ ንዕኦም እዩ ዘማዕዲ ዘሎ ንዓና ኣይኮነን ኣማራፂ ሓሳብ ኣሎ ተመራፂ ሓሳባትና ብምምስጋንን ብፅቡቕን ብኣወንታን ይሪኦ ፅቡቕ ግብረ መልሲ ይህብ ግን ከም ውዳበ ኣሚኑልካ ኣብ ጎንኻ ኣይተሰለፈን ኣብ ጎንና ኣይተሰለፈን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎንና ኣይተሰለፈን ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና ባዕልና ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ሓደ ክንመፀ ይከኣልናን ተጠርኒፍና ብሄራዊ ብሎክ ፈጢርና ደንበ ብሄራውያን ፈጢርና ዓቕሚ ንኹን በትንፐንት ኮይንና ጫውጫው እናበልና ኮንፊዝ ዘይንግበር ህዝበይ ነደናግር ብወገንና ንሕና እውን እዚ ምዕራፍ እዚ ካሊእ ምዕራፍ እዩ ውድባዊ ቃልሲ ዝግበረሉ ኣይኮነን ኢልና ብተደጋጋሚ ፃውዒት ንገብር ነርና ኣይከኣልናን ኣይተኻእለን ትጠርናፈ ንሱ ናይ ውድባት ክመፀ ይከኣለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓደ ዓብዪ ዓቕሚ ኮይንና እውን ኣማራፂ ኣይኮንናዮን ብተናፀል እውን ኣሚኑልና ኣብ ጎንና ኣይተሰለፈን ስለዚ ንባዕልና ምትእምማን ጎዲሉና ውድባት ኣብዚ ታሪክ ክሓተና እዩ ኣይገበርናዮ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኣሚኑ መሪፁ ውድብ መሪፁ ክስለፍ ክዓስል ኣይከኣለን እዚ እውን ተን ውድባት ከምኡ ንክገብራ ዘኽእል ዓቕሚ ንኸየጥር እያ ዝገብር ዝነበረ ኣካል ታሪክ ክሓቶ እዩ ተጠቕሊሉ እውን ግን ካብ ልምድና ዝብገስ ኣብ ትግራይ ካብ ሓደ ኣማራፂ ዘይህብ ብጉልበት ዝመፅእ ናብ ስልጣን ብጉልበት ዝመፅእ ሓይሊ ወፃእ ብሓሳብ ኣፈላላይ መንግስትነት ነይሮ ይፈልጥን ብናይ ሓሳብ ተቃውሞ ብሓሳብ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ስርዓት ኣውሪድካ ኣይፍለጥን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኾነ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ነይሮ ይፈልጥን እትና ትግራይ ድማ ፍልይ ይብል እዩ ንሽሓት ዓመታት ዝነበሮ ስርዓተ መንግስቲ መስፍናዊ እዩ ዘውዳዊ እዩ ዘሐሽክር እዩ ስኻ ነቲ ህዝቢ መሐሽከራ እዩ ካልኦት ኣወንታታት ከም ዘለዎ ኮይኖም መሐሽከራ እዩ ቀፂሉ ዝመፀ ናይ ሕወሓት ስርዓት ድማ ናፍቲ ናይ መስፈናዊ ሕመቃት ኮሚኒስታዊ ሕመቃት ይወሲኹሉ ኣዝዩ መለኮታዊ ስብእና ተላቢሱ ሕድሕድ ገዛኻ ብልምዓት ጉጅለ ዝቆፃፀር ናብራኻ ዝቆፃፀር ቤተ ክርስቲያንካ ዝቆፃፀር መስጊድካ ዝቆፃፀር ዓይነት ስርዓት ተኺሉ ኩላ ቆላሊፍዋ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ካብኡ ወፂኡ ካሊእ ተመራፂ ኣለኒ ዝብል ዘሎስ ከም ኣማራፂ ዝቕበለካ ኣቲኻ ኣብኡ ሓግዝ እዩ ዝብለካ እምበር ናፍቱ ተጠቕሊልካስ ሕወሓት ኩን እዩ ዝብለካ ተኣከብሞ ተጠቕሊልካ ሕወሓት ኮይንካ ንዓ ባዕልኻ ኢሉ ኣይስዕብን ማለት ኣይመፀን ኣይውደብን ሕግዝ ዝግብኦ እውን ኣይሓገዘን እቶም ክልተ ሓይልታት ድማ በይኖም ሒዞምዎን ሪሶርስ ኣለዎም እቶም ጉጅለታት ማለት እዩ ክልተ ሓይልታት ክብል ከለኹ ናይ ሕወሓት ክልተ ምስ ተኸፈለ ሪሶርስ ኣሎ ሃፍቲ ናይ መንግስቲ መሓውር ኣሎ ዝጥቀምሉ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝሰሙ እዮም ዝገብሩ ስለ ፕሪቶርያ ዝመያጡ ዝሰሙ እዮም ዕፃ ትግራይ ዝምልከት ብምሉእ ጠቕሊሎም ዝሓዝዎ ንሰሙ እዮም ዋላ እንተተቃወምካ ግነውኦም እዩ ዘሎ ፀኒሑ ተዓቕሙ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ብዘይገድስ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ዝረኸቡ ዝሰሙ እዮም ዋላ ምስቶም ጀኖሳይድ ዝፈፀሙልና ኣካላት ማለት እዩ ዝራኸቡ ዝዛተዩ ካሊእ ዝገብሩ ዝሰሙ እዮም እንታይ ዘትዮም እንታይ ኢሎም ግን ህዝበ ይፈልጥ ስለዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ፖሊሲ ባዶ ባዶ ኢልና ክንመፅእ ከለና ብጣዕሚ ፅቡቕ ግብኣት ረኺብናሉ ቅቡልነት እውን ረኺቡ ናብ ተግባር ንቀይር ክበሃል ከሎ ግን ቤት ምክሪ ክህሉ ኣለዎ ባዕሉ እቲ ፖሊሲ ባዶ ባዶ እዚ ናብ ተግባር ክቕየር ግዜያዊ ቤት ምክሪ ክምስረት ክህሉ ኣለዎ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ግዜያዊ ኣብ ሽግግር ግዜ ዝህሊ ቤት ምክሪ ሙሉእ ስልጣን
ክሕዞ ዝኽእል ሙሉእ ስልጣን ሒዙ እዩታ ነገር ዝገብራ ስኸፍታታቶም ንቕረፈሎም ስግኣቶም ንቕረፈሎም እዞም ሰብ ካብ ቀደሞም ጀሚሮም ኣብቲ ቃልሲ ዝጸንሑ ጅግንነት ዝሰርሑ ኣያታት እዮም ታሪኽ ኣለዎም ናይ ባዕሎም ሕዚ ድሕሪት ተመሊስካ ዘየፍጥፊእካ ዘየጉዲልካ እናበልና ናብ ምትሕታት ንኸይድ ተኾይንና ወለዶኣዊ ግጭት ክኾን እዩ ወለዶኣዊ ግጭት እውን ካሊእ መወዳእቱ ስለዚ ታብሄር ያ መንጎ ትጠፍእ ናይ ህልውና እውን ገይሮም እዮም ትቃልሲ ናይ ህልውና ክገብርዎ ከለዉ ኣብ ዓድዋ ኸይዱ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተዛረቦ ኣብ ሽረ ኸይዱ ዝተዛረቦ ክትሰምዕ ከለኻ ናይ ህልውና እዩ ኢሉ ገሊፅዎ እዩ ትቃልሲ ናይ ህልውና እዩ ማለት ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ እንታይ እዩ ሓደ ባህል ኣለዎ if you corner a rat it's natural to react ክሻዕ መወዳእታ ማለት ክሻዕ መወዳእታ ይኽጣፋሕ ማለት ድሕርና ናህልውና እንተኾይኑ ብሄር ትጥፋእ ኣይትጥፋእ ብዘየገድስ ሰንተሩ ባዕሉ ይገብር እሞ ባዕሉ እዩ ክድሕን ዘለዎ እሱ ጥራሕ እዩ ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ተኣሽሙ ናይ ህልውና ክገብርዎ ከለዉ ዝቃልሲ እዙይ እታ ብሄር ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ምፅኦሙልና ማለት እዩ ብሄራዊ ስግኣትን ብሄራዊ ሓደጋን ኮይኖም መፅኦም ከም ሓላፍነት ዝስምዖ ብሄርተኛ ውድብ ሙሉእ ምሕረት ዝገብር ንቅድሚት ጥራሕ ዝርኢ ግዳይ ኣልቦ ዝኾነ ፖሊሲ ክነምፅ ኣለና ይህን ምሂን ንበሃለሉ እሞ ቤት ምክሪ ሒዝካ ይስቡ ቤት ምክሪ ተምፅእ እዚኣ ትወዓዕ ኣልፍታ ቤት ምክሪ ትሰማማዕ ፍታ ቤት ምክሪ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ እታ ትግራይ ከመይ ነድሕና ብዝብል ብምእኹል መንግስቲ ጥንኩር መንግስቲ ሒዝካ ትገብሮ ኢልና ነርና ቅቡልነት ተዘይከልእዎ ዋላ ኣይተቐበልዎን እቲ መንግስትነት ክመፀ ይደለይዎን በብወገኖም ናይ ውልቃዊ ጉጅላውን ረብሓታት ስለ ዘስድዖም ኣብኡ ተፀሚድካ ህልኽ ተኽኒ ስዒሩ ኣብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ንብህጎ እንኮላይ ኣብ ታሪክ ዘጋጠሙና ተቃርኖታት እውን ክፍውስ ብዝኽእል መንገዲ ንቅድሚት ብዝርኢ መንገዲ ዝኾነ ሓይሊ ዘየንጠባጠብ ዓይነት ፖለቲካዊ መድረኻዊ ስጉምቲ ንወስደሉ ክኸውን ምእንታን ኣየነን ቤዚክ ሕቶታት እዩ ክምልስ ትፅቢት ዝግበረሉ ሕዝቱ ቤት ምክሪ ዝብል እያ እቲ ሓንቲ ሕቶ እዩ ንዕኡ ኸውን ሕዚ ንኣብነት ክሳተፉ ኣለዎም ኣብዚ ቤት ምክሪ ክህሉ ይግብኦም ሓሳብ ኣለዎም ኣካላት እዮም ትካላት እዮም እትብልዎም ዘይተሳተፉ ኣለውኹም ዶ ኣለዉ እዮም ኣብ ሽግግር ግዜ ዝህሊ ቤት ምክሪ እዩ ሕዚ እውን ነውግዕ ዘለና ኣጥዕዩ እንታይ ሓትብሎ ዌል ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ቤት ምክሪ ክኸውን ተኾይኑ ዌል ስትራክቸርድ ቤት ምክሪ ክኸውን ተኾይኑ ጥንካረ ዓቕሚት መሓውሩ ፅቡቕ ኣወዳድኡ ፅቡቕ ክኸውን ተኾይኑ ክሕዞም ዝግብኦም ዓበይቲ ተኣሽሙታት ኣለዎ ካብኣቶም እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ላዕላይ ድምፂ ክህልዎም ይግባእ ናይ ፖለቲካዊ ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰብ ኣሎ ዝውክልና ክህልዮ ይግባእ ኣብነት ካብ ፖለቲካዊ ውድባት እዚኣተው ኣለኹም ዶ ኣሎ ዘመልከቱ እዚኣተው ኣለዉ ቃንጫ ሓቂ ኣሎ ሰብዓ እንደርታ ኣሎ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ካልኦት እውን ኣለዉ ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ዝበሃል እውን ኣሎ መልኪት እዩ ቅርንጫፍ ናይ ትግራይ ትዴፓ እውን መልኪት እዩ እዚኦም ዝኣመሳሰሉ ፓርቲታት ኣለዉ እዚኣተው ሕወሓት የመልከተ ሕወሓት ኣብ ክልተ እንዲ ተገሚዕኒ እቲ ሓደ እቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ከመልክት ኣይኮነን ተቃዊሞ እዩ እቲ ሓደ ከም ሓይሊ ጠጠው ዘይበለ ሕወሓት እየ ዝብል ዘሎ ፍንጫል እውን ኣሎ ንሱ ኣለፍቲ ውሽጢ 10 ሼር ሒዙ ኣሎ እቲ ሓደ ሕወሓት ማለት እዩ ካሊእ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት እዚኦም ዝኣመሰለሉ ግን እቶም ሞስት ኢምፖርታንት ዝበሃሉ ኣብዚ ቃልሲ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ግን ኣለዉ እቶም ዝረኣዩ ኣብዚ ቃልሲ ዝፀንሑ ውድባት ኣለዉ እዮም ስለዚ ብናይ ፖለቲካዊ ውድባት ውክልና ዝምልከት ነገር ዝተረፈለዉ ክንብል ተኮይንና እምበር ውክልና ይብሉን ክበሃል ይኽእል ብፍላይ ናይ ዝተወደበ ሓሳብ ውክልና እንዲ ዝድለ ባውሩ ንሱ ኣሎ ስልጣን ዝቃለሱ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኮይኖም ዝተመስረቱ እቶም ኣውራ ዝበሃሉ ፓርቲታት ኩሎም ኣትዮም እዮም ሳልሳይ ወያነ ኣድሕር ሒሩ ነይሩ መወዳእታ ኣትዩ እዩ ዝድለ ለውጢ ምስ መፀ ኣትዩ እዩ ምስ ገበርናዮ
ካልኦት ኣካላት ግን ኣለዉ ከኣትዉ ዝግብኦም ንኣብነት ሰራዊት ውክልና ክህልዎ ይግባእ እታ ሼር እውን ኣላ እታ ብፅሒት እውን ኣላ ኣብዚ ቤት ምክሪ እዚ ከም ናይ ሲቪል እዋን ሓሲብናስ ኣብ ናይ ሲቪል ትካልታ ክገብር ሰራዊት እያ እትዝብሉ ሕቶታት ይመፁ እዮም ንምንታይ ደገ ዘይፀንሕ ዝብሉ ግን ድማ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ከምኡ ይገብርን ሕዚ እውን ድሕሪ ኩናት እውን ኢና ድሕሪ ፅንተት ኢና ዘለና እዋን እውን ዘይስርዕ እዋን እዩ ዋና መድሕን ሰራዊት እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ ዝኸውን ሰራዊት እዚ ወታደር ኣይኮነን ሰራዊት እዚ ተጋዳላይ እዩ ተጋዳላይ ድማ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝጋደል ብሄራዊ ፖለቲካዊ ዕላማ ውፊነት እዩ መስዋእቲ እዩ ስለዚ እዚ ኣካል እዚ ውክልና ከይሃሎ ክትገብር ኣይትኽእልን ተኣሽሙ ክተምፅእ ኣይትኽእል ምስ ክትባእስ ኣይትኽእልን ምስ ሰራዊትካ ናይ ባዕልኻ ስለ ዝኾነ ዘበላሽዩ ኣካላት እንተልዮም ነፂልካ እዩ ነቶም ኣካላት ንሳቶም ስርዓት ክትሓዝ ዝኽእለሉ መንገዲ ትቃለስን ትሰርሕን እምበር ናቱ ውክልና ከይሃብካ ከይብሉ ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ክሳብ ሕዚ ሰራዊት ብፅሒት ኣለዎ እዩ ግን ኣይተሓወሰን ዘሎ ብስሩ እውን ኣብ ካሊእ ከምቲ ዓንትዎ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ካሊእ ተኣሽሙ ስለ ዘሎ ንዚ ቤት ምክሪ ክሕወስን ክሰርሕ ዝቤት ምክርን ድሌት ኣይብሉን መንግስትነት ብምሉእ ፍሪስካ ንሱ ዝደልዮ ሓይልና ምምፃእ ምንቅስቃስ እዩ ዘርኢ ዘሎ እዚ ብቃልዕ ዝኣወጅዎ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኮሚኒቲ ሊደርስ ዝበሃሉ ውክልና ክህል ኣለዎ ናይ ሽማግለ ዓዲ ናይ ኣቦታት ውክልና ክህል ክእል ኣሎ ናይ ኣቦታት ውክልና ድማ ብኣውርኦ ትረኽቦ ኣብ ናይ ሃይማኖት ትካላት እዩ ስለዚ ትግራይ 7 ዝኾና ትካላት ሃይማኖት ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ዳርጋ ኩሉ ኣማን እዩ ካብ ኩለን ኣብ ሓዲአን ኣሎ ስለዚ ናይ ኣቦታት ውክልና ክትብል ከለኻ ካብ ሃይማኖት ኣቦታት ኢኻ ከተምፅእ ናይ ኣቦ ውክልና ካብ ሃይማኖት ኣቦ ወፃእ ክትምፅእ ኣይትኽእል ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ ኮንቴክስት ስለዚ ናታቶም ሼር ክህሊ ብፅሒት ክህሊ ተገይሩ ኣሎ ኩሎም ገና ኣይኣተውን ኣይሓተቱን ባዕልና ሪማይንድ ክንገብሮም እዩ ዘሎ ተኣሽሙና ሓቲቶም ዝኣተው ግን ኣለዉ ናይ ኣቦታት ውክልና ማለት እዩ ካልእ ምስ ተታሒዙ ክህሊ ዝግብኦ ናይቲ ነባር ቤት ምክሪ እቲ ዝፈረሰ ቤት ምክሪ ብዝተወሰነ መልክዑ እንተኾነ ናይ ህዝቢ ውክልና ስለ ዘረጋግፅ ተመረፀ ስለ ዝነበረ ከባቢታት እውን ናይ ህዝቢ ውክልና እውን ስለ ዘረጋግፅ ናቱ ክህሊ ኣለዎ ተባሂሉ 38 ድምፂ ሒዙ ብፅሒት ሒዙ ውክልና ኣለዎ ስለዚ ብኮምፖዚሽን ወይ ብተዋፅኦ ደረጃ እዚ ቤት ምክሪ ይውሓድ ብዛሕ ብፅቡቕ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ዝጎድልዎ ብቐፃልነት እውን ዝጎድልዎ ናብ ማልእ እዩ ዝኸይድ ኣለዎ ባዕሉቱ በዝሒ እውን 105 ነይሩ ማክሲማም ትላዕለዋይ ፀፍሒ ክሳብ 152 በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝበልናሉ ምክንያት ክህሊ እዩ ክውከል ዝግብኦ ክሓትት ዝኽእል ኣካል ክህሊ እዩ ሬሌቫንት ዝኾኑ ሓይልታት ክመፁ ይኽእል እዮም ውሽጡ እውን ምትዕርራይ ክህሊ ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ ክፍተት ተፈጢሩ ዘሎ ነዚ ዝኾን መስርሕ ኣለዎ ክሳብ ሕዚ ግን ብተዋፅኦ ደረጃ ሕማቕ ዝበሃል ዘይኮነስ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ውክልና ኣለዎ ናይ ህዝቢ ውክልና እውን ብቐፃልነት እንድሕር ዳኣት ኩነታት ሰላማዊ ኩነታት እናተፈጠረ ዝኸድ ኮይኑ በብጣቢኡ እውን እናኸድካ ኮንፈረንስ እናገበርካ ተወከልቲ ምምራፅ ይከኣል እዩ ወከልቲ ክትመርፅ ትኽእለሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል እዩ እዚ ባዕልቲ ቤት ምክሪ እናወሰነ እውን ዝገብሮ ጉዳይ ማለት እዩ ብካልእ ካብ ተዋፅኦ ወፃእ ዘልዕልካዮ ናይ ቅቡልነት እዩ ቅቡልነት እዚ ቤት ምክሪ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እዩ እቲ ናይ መጀመርያን ተወሳንን ዝበሃል ቅቡልነት ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ህዝቢ ትግራይ ከድሕንን እዮም ወይ ኣማራፂ ኣለዉ ዝብሎም ኣማራፂ ሓሳባት ዘለዎም ሓይልታቱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታቱ ይኹን ኣብ ዳያስፖራ ናይ ዳያስፖራ እውን ውክልና እውን ኣለዎ እዩ ባይዘወ ኣለዎ እዩ ካብ ዳያስፖራ ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መወፃፅኦ ኣለና ዝብሉ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኣካላት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ መወፃፅኦ ዝዛረቡ ኣለና ሓሳብ ዝብሉ ኣካላት ዝተወከሉሉ ቤት ምክሪ እንተኮይኑ ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ኣፍልጦን ቅቡልነትን ብምኽላእ ኣፍልጦን ቅቡልነትን ትህቦ ኣካል ክተምፅእ ክትክእል ኣለካ እንድሕር ነዚ ትኸልኦ ኮይንካ መንከ ኢቱ ከምኡ ዝገብር እውን እዩ መፅእ ሓደ ነዚ ቤት ምክሪ ናይ ተጋሩ ምእካብ ኣፍልጦ ዘይህብ ዘሎ ኣካል ሓደ ጉጅለ ሕወሓት እዩ
تحارب جل حوحتن ناتو دقفت خوينم زوصو مرحت سراويتن أفلطو زخلو وزلو كساف هزي مرحت سراويت كساف هزي بقى على أفلطو أيكلون جنا إن متسن ترجم يقولون يميلون كنرخوهم كلنا مالتي تحاد حيلي تعليلون نسيجوي كم مسار تجمرون كالي ود بيز بيت مخرزي كي متس ود مفرسين داولو زنس جوز نورا كالي زبيت مخرزي زي تأخذوا تجارو هي كون كي مخرون كي يوصلون أو قد عدم زسأل أكل justify كتجوريت خلنا أي نطلع يطرح خون زخلزي ناي تجارو مأكل مس ناي تجارو مأكل أي نطلع زلوا أكل طرح خمسة كبر زخل أمبر مخنيات خمسة تمصل يدخل تجارو تأكيوم كمخرو زخ البلاتفورم تفتيرو مو مأخولنا تحللنا ناو جرما مقصنا خن ملص كم بيهر ناو كبرنا خن ملص كم بيهر نام منجست النت كن الشاجر ناو سرع منجستي تسمع عنا بريتوريون كن فتس عملنا دليل ساعات إزي زدالي ندلي إن هذول أكلات كلهم اللوز بيت مخرزي سلازك قبولنا تو بزلك عزي كان حزب يركب الله مالتي دق أي زولا ما وزي الله حسابات التجراي وتصوز بحاله وزي الله زبالة أزبال موت أتصوز متصد ما وزي بيت مخرزي كلهم تم زبالة تقبلوا على حسابات وزي سلت تأكل سلازي كان حزب التجراي يركب زعابي قبولنا تزي ناي حزب التجراي حادنة ون زمتص عقم ناي تجراي ناي مجمرة حادنة نايت بيهرا حادنة سلازي السوون وزي بيت مخرزي متص سنيت كفتر تخون بس بيت مخرج سنيت زفتر سرعة النوز خالو بوليسي بعد بعدهم كفتر من تخون وز بيت مخرج أدي أوز زفتر نسون تخون كان أوت موت أوز بالو عاوز خونه تاتزنينا يوم ببين وصع زبل زوسن بيت مخرج سلازي قبولنت كاف حزب تግራይ بز መንገድ እዚ ከረክብ እቲ ዝዓበየ قبولነት ከዓዚ ፖለቲካዊ قبولነት ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ قبولነት ናይ ሞራል قبولነት እዩ ተኻልእ ናይ ሕጊ قبولነት እዩ ናይ ሕጊ قبولነት ኣሎ ዶ እዚ ዓቕሚ ምስ ፈጠርካ ብምድርዳር ኣይምብርከኽን ሕሊፈይ ህብን ዝብል ድርድር ብምርኣይ ተምፅኦ እምበር ብፅሑፍ ግዜያዊ ምምሕዳር ኢኻ ኣብ ትሕቲኡ ወዲቕካ ኢኻ لتصحف لولا وسلطان كهليك كاي خلنا بجزاو منجست مسمرت كاي خاص نسو تمصو مستمرت منجست يزمت جنت هذه أزمن طلع أكل جن صغير خمد الله يزل أخك زي كونكاس تدرادر ربح خان متكل حسكا تدرادر نو وانت بال كساو لو مخلط عمت ملو ناي بريتوريا اسم معنت كي تفتس أمام مسمحو بعلو زين من تاي زي تفتس أمامك تخرت الفرارح تكون كتقال لك كم منجستي كموت جبر كلها على حق جزاء محدار سلزخان كايلو ندعلك أخبرك زي خل حيل خد كون الله بقللو إجنور زي تجبر حيل خد كون تكلم لك كمالتي زين نمسح زتقمعين توم كم زجور أكلات كن زي فليتهم نهزو تقرأ كوبي بهزو تقرأ قبولنا نيوز حيل زي بقللو إجنور خنجورين خلني لهم مس أكلوا زي مدر دارك جمرو عفلوت أخوه ولا جت مع سخوه حدث محبرة العالم تجراي زتأكل بيت مخر الله سرعة كتحز خيل الله زي ولا فلوت أخ هبان تخيلو كاب حزب تجراي كتصيلو زلوا قبولنت ناتو محبرة العالم نايتو فيدرال منجستي زخو فيدرال منجستي كساق خيل الله بقى تجراي سرعة عزيز ولا خفر سايك إذن كبل الله زي كتصابو أي بقول في الدرا دورو تزاي كوين إحنا عام تفتير كاد درا كان بري أي تحسكا كاوت متقبلنت بزمن قد زي أجدد كات متسيا تأكيد كعام فتيرك كتدرادر كله هاي درادر كله سقبلنتي هذا محبرة العالمون يس حزب تجراي سرعات كسفن زخلو له من قدي تكال هنيس الله يلوك مسأكله مالتي عد تكال يا أخو الأخ الله تخكل ده حراي زم عفت من محاش كابس تجابرو I think وصلت كابز بهالون مثلاً أنت تصورنا نايتي جزياو بيت مخرج ملكات إن president تبني عن ساتريفا president بعلو بتحت نايتي بايتو وسنة كم حدر جبريو حزم سجل له كنا تعت الزميدية خلال العزل اللي زحته زي حز تعدي ناتشر عرفت خم شو مع نتفلفلت تتفعل زو بيت مخرجي زحزو رود ماب نهيد زي نجر زي نمستخال نوت بريزيدنت ون حتى المقبار تايسري خايل كان محتاج نوت كابيني ون وطير كان محاز
ኣባላት ካቢኔ ኣበይ ውዒሎም ኣበይ ሓዲሮም ቁፅፃር ዝኽእሎ እኒኦ ድዩ ሕዝ ትኮስ ነገር ኣለዎ ዶ ሓይል ኣለዎ ዶ ናብ ተግባር ኣትዩ ትልሚ ኣለዎ ትልሚ የምፅ ኣሎ መበገሲ ትልሚ ኣሎ ሕዚ ኣብዚ ናይ ዝህዝ ዝነበረ ጉባኤ ህፁፅ ጉባኤ ቆምቲ ኮሚቴታት ተሸይሞም ናብ ስራሕ ኣትዮም ኣለዉ ሕዚ መበገሲ ትልሚ ካብኣቶም ክመፅኡ ስትራቴጂክ ዝበሃል መጠመቴ ብዝሓለፈ ጉባኤ ኣቕሪብና ኢና እንታይ እዩ ዕላምኡ ናበይ ክበፅሕ እንታይ ክሰርሕ ብዘን 5 ወርሕታት ብፍላይ እንታይ ክገብር ኣለዎ እዚ ቤት ምክሪ ዝብል ኣብቲ በቀዳማይ ኣቕሪብና ኢና እቲ ኣውራ ስራሕ ፋንክሽናል ጋቨርናንስ ምፍጣር እዩ ዝሰርሕ ስርዓተ ምሕደራ መንግስትነት ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዝናበብ ዝሰርሕ መንግስትን ስርዓትን ትፈጥር ክሳዕ ወረዳን ጣብያን ንሱ ብኦቢልካ ድማ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንፍፃም እዩ ስለዚ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ታሕቲ ቅርፅታት ክህልዎ እዮም ንውዑ ዝመስሉ ኣብ ከተማታት ኣብ ወረዳታት እዋ ክወርድ እዩ እዚ ደንበ ኣሎ እንዲ ዝወፀ ናይ ወረዳን ናይ ከተማን ኣብያተ ምክሪ ዝምልከት ደንበ ኣሎ በቲ ደንብ መሰረት ክመሓይሽ ዝግብኦ ትኮይኑ እውን ከመሓይሽ እቲ ቤት ምክሪ ብኣዋጅ ከውፅእ ናብ ባዕሉ ደንብታቱ እናተናበብካ ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ ኣሎ ኣብያተ ምክሪ ኣብ ታሕቲ ከጠናክረን ክኽእል ኣለዎ ኣመሓደርትን ባዕሉን ክመርፃ ክገብር ክኽእል ኣለዎ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራን ኣብ ናይ ወረዳ ከተማ ኣብያተ ምክርታት ተሳተፍቲ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጉዳይ ዓዶም ወሰንቲ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ተገሊሉ እዩ ንብሎ ዘለና ተጓኒኡ ንብሎ ዘለና ሓይሊ ኣብኡታት ተሳታፊ ክኾን ክኽእል ኣለዎ እዚ ዘሳትፍ እቲ ኢንቫይሮንመንት ብሓፈሻ ዝቕይር ናብ ካሊእ መድረክ ዘሰጋግር ኩነታት ብዝፈጥር መንገዲ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣሎ ሓደ ምሕደራ ክስተኻኸል ኣለዎ እዚ ቤት ምክሪ ሓደ ዕላምኡ እዚ ክሳዕ ታሕቲ ኣብያተ ምክሪ ከጠናኽርን ምምሕዳር ከስተኻኸልን ገብር እዩ ተኻልኣይ እቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክፍፀም ምግባር እዩ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ተፈፂሙ ናብ መረፃ ንሰግር ክንክእል ኣለና እዩ ኣብዚ ምስ መረፃ ተተሓሒዙ ንኣብነት ሓደ ዓመት ድዩ ተሪፍዎ ዘሎ መረፃ ናይ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ብኢትዮጵያ ደረጃ ንዓመት ኣይመስለኒ ክግበር ድዮ ይግበርን ካሊእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ክግበር ድዩ እውን ሕቶ እዩ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዝህልዎ ክግበር ተኮይኑ ኸ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ከይተፈፀመ ዲና መረፃ ክነኣቲ ኣብዚ ሕዝኒ ናይ ዕኹላል ኮይና ዲና ናብ መረፃ ንሸግር ተፍቲ ዘሎ ህዝብና ኸ ክልእላውነትና ሰይተመለሰን ትግዛኣታዊ ልእላውነት ናብ ንብሮ ይመፀን ትራውማ ሂሊንግ እውን ኣይተሰርሐን መነ ኣብ ትግራይ መፅኦም ፖለቲካዊ ውድድር ዝገብሩ መረፃ ክንገብር ተኮይና ንሳቶም ከ ንህዝቢ ትግራይ ዝፈጥሩሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ስነ ልቦና ቀውሲ የለን ዶ ምክንያቱ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት እዮም ባሪኾም ደጊፎም እዚታት ኩሉ ፖለቲካል ሰትልመንት ግዛዕ ዝበሃሉ ነገራት ክስርሑሉ ይግባእ እዩ ስርዓት ተሊና ኢና ግን እዚ ንገብሮ ዝሰርሕ መንግስትነት እንተሃልዩ ትግራይ እዚኦም ብህፁፅ ክግበሩ ኣለዎም ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብህፁፅ ክፍፀም ክኽእል ኣለዎ ተመዛበልቲ ክምለስዎ ዘተርፈ ዝብል እቶም ፓኬጅ ኣውኡ ዘለዉ ኩሎም ክፍፀሙ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ካብቶም ዓበይቲ ዛዕባታት ሓደ ካልኣይ እዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ሰላምን ፀጥታን ናይ ትግራይ ውሑስ ምግባር እዩ ስለዚ መላእ ትግራይ መንግስቲ ሃልይዋ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ዝተረጋግዐ ስነ ምሕደራ ዝተረጋግዐ ማሕበረሰባዊ ህይወት ሃልይዋ ሕውየት ዳግመ ህንፀት ትጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሎካል ኢኮኖሚ እንደገና ክበራበር ክኽእል ኣለዎ መንእሰይ ካብ ስደት ካብ ገለመለ ወፂኡ ከመይ ገይሩ ናብ ርኡ ከጣሽ ከም ዘሎ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓዱ ናብዞም ተግባራት እዚኣቶም ንምምላስ ሓዚ እውን ቤት ምክሪ ዘለዎ ዝተረጋግዐ መንግስቲ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ዝተረጋግዐ መንግስቲ እዚ ከዓ እቲ ካሊእ ኣጀንዳ እዩ እቲ ካሊእ ብራብዓይ ወር ሓምሻይ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ብሄራዊ ስኒት ዝበሃል ኣጀንዳ ክግበር ይግብኦ ተጋሩ በትን ኮይና ኢና እናኸስ ዘለና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥፍኣት ዝፈፀሙ ተጋሩ የለውን ማለት ኣይኮነን ዋላ ሕዚ እውን ግን ጥፍኣት ዝፍፅሙ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ከዓ ኣለዉ ጥፍኣት ዝፍፅሙ ተጋሩ ኣለዉ መራሕቲ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ጥፍኣትስ ናይ ውልቀ ሰባት ጥፍኣት ኮይኑ ትረኽቦ ኢኻ ሓደ ግዜ ክልተ ጎባልል ወይ ክልተ ዝተወሰኑ ኣብ ዝኾነ ቂም ዘለዎም ውልቀ ሰባት እሞ ኣብ ወሳናይነት ሮል ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ስለዚ ተቀያየሙ እሶም ስለ ዝተባእሱ እዮም ተዓዲ ሒዞም እውን ኣብዚ መሃሙቕ ኣትዮም ከምኡ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኻ
ናይዞም ሰብ እዚኦም ግላዊ ጉዳዮም ግላዊ ውልቃዊ ዘይኸውን ተኾይኑ ኣፍቱ ህዝቢ ድማ ብሄራዊ ስኒት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኤሊታት ክሰማምዑ ክኽእል ኣሎ እዚና ፖለቲካ ኣማራፂ ይብል ኣይሓዙ ማለት ኣይኮነን ኣፍቲ ብሄራዊ ዛዕባ ግን ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ናብ ሓደ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ከባቢታት እውን ብዙሓት ከባቢታት ኩርያት እዮም ምዕራብ ትግራይ ምስ ሕወሓት ኩራ ኣለዎ ምስ ስርዓት ሕወሓት ምስ ህዝብ ትግራይ ኣይኮነን ከም ፖለቲከኛታት ሓበሬታ ንረክብ ኢና ከም ውድብ ሓበሬታ ንረክብ ኢና ሰባት ንረክብ ኢና ህዝቢ ኣለናው ተው ዘሎ ህዝቢ ክምለሶ ዘይደልዮ ስርዓት ሕወሓት ጥራሕ እዩ ተመሊሱ ሕወሓት ክመፅእ ይደልን ምስ ህዝብና ሓቢርና ክንነብር ግን ኣመቻችው ኩነታት እዩ እዚ ይበሃል እዩ ዝተፈጠረ ኣብዚ ናይ ሕዚ ሓርጎፅ ዝተፈጠሩ ነገራት ድማ ክህልዮም ስለዚ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የድሊ ናብቲ ሽግግር እሱ ምኻድ የድልዩ ክዛተት ህዝቢ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ፀገሙ ክፈትሕ ምምሕዳራቱ ናይ ከባቢያዊ ምምሕዳራቱ ባዕሉ ክመርፅ ኣብ ምግባር ብርግፅ ግን ሕወሓት ሕዚ ኣብቲ ሕዚ ተቆፃፂርዎ ዝኒአ ከባቢ እውን ብጭዋዳ ደኣ ጨፍሊቁ ሒዝዎ እምበር ንሕወሓት ኣማራፂ ገይሩ ዝርኢ ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ግን ብጭዋዳ ጠፍኒቁ ስለ ዝሓዘ እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ስኽፍታታት ዘለዎ ኣሎ እዩ ካብኡ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ንትግራይ ዘፍርስ ትሕቲ ትግራይ ዝኾነ ወዳድባታት ብስርዓት ውዳበታት ኮይኖም መፅኦም እዮም ብስርዓት ውዳበታት ኮይኖም መፅኦም ናይ ፈራሕ ፖለቲካ እንደ ዝብሎ ናይ ፈራሕ ፖለቲካ እዩ እዚ እውን ዓንፃ እዩ ስርዓት ስለ ዝበደለካ ንኡ ኣብ ክንዲ ትገጥም ፈሪሕካ ናብ ቀሚሽ ኣደኻ ምምላስ ማለት እዩ ኣብ መንደር ኮይንካ ነቲ ስርዓት ገዲፍካስ ነንባዕልኻ ዘናቁር ፖለቲካ ምስጓ ትዝበደለ ካሊእ ኣነ ንስኻን ግን ንናቆሮ እዚ ሩም ነቱ ካሊእ ስርዓት ነቱ ገበል ዝኾነ ስርዓት ዕድል መሃብ እዩ ነታ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን እዚ ብከምኡ እውን ነድሕኖ ከባቢ ይኹን ነድሕኖ ዓዲ የለን ብከምኡ ለይቲ ዘይሓድር ኣጀንዳ እዩ ፀንሕ ዘይኽእል ከምዚኦም ዓይነት ነገራት እውን ምክንያት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ምስቲ ስርዓት ተተሓዘ እዚ እውን ብኢንጌጅመንት ብስኒት ክመፅእ ምግባር ወሳኒ ይኸውን ብሄራዊ ስኒት ናሽናል ኮንሰንሰስ ምግባር ዘተ ምግባር ማለት እዩ እዚኦም ዓበይቲ ስራሕቲ ዛዕባታት መሰረት ገይሩ እቲ ቤት ምክሪ እንተሰሪሑ ዝተረጋግዐን ክሰርሕ ዝኽእልን ዓቕሚ ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እንተተፈጢሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ምሽጋር ይከኣል ሓደ ክንሸግር ንኽእል ናብኡ ሓደ ካልኣይ ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ክህልዋ ዝኽእል ስርዓተ መንግስቲ እዚ እንድሕሪ ዓዊትና ብኣግባቡ ብቱ ቴዎሬቲካሊ ነውግዖ ዘለና ወግዒ ኣብ ምፍፃም ክኢልና ሓቢርና እንተጌርናዮ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ዝህልዋ ስርዓት ካብዚ ንላዕሊ እምበር ካብዚ ንታሕቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ሓደ ውድብ ጥራሕ ስርዓት ከብቃዕ ኣለዎ ካብዚ ንታሕቲ ኣማራፂ ሓሳባት ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ዝተኣከበሉ ዝማጎተሉ ምስ ዘመኑ ዝምጥን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንክህሊ እቲ ቤት ምክሪ እውን ብልክዕ ከምኡ ዓይነት ንክህሊ እንድሕሪ ሕዚ ሓድሽ ካልቸር እዩ ዘተኣታቲ ዘሎ እዚ ቤት ምክሪ ሕዚ ሓድሽ ባህሊ እዩ ዘተኣታቲ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ብርኪ እዩ ክኸይድ ዘሎ ታንኪዩ ኣነ ናብ ምውዳእ ገፀየ ምናልባት ኢልካ ኮሜንት ርእቶ ክትበለን ዝደልየን ደቀቕ ዝበላ ኣዋናዊ ጉዳያት ኣለዋኒ ከም ምክሪ ሓሳብ እውን ከም ርእቶ እውን ሕዚ እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍተት ከይዱ ናብ ህዝቢ እውን ኣትዩ ዘይተፈንጨሐ የለን ብኡ ልክዕ ኣብ ትእምት እውን ኣብ ህዝቢ እውን ኣብ ሰራዊት እውን መከፋፈል እናፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ሕዚ እቲ ላዕለዎት መራሕቲ ዝወሰንዎ ውሳነ ተግባራዊ ናብ ምግባር ይኣትዉ ኣለዉ ብግልፂ እውን ትማሊ ዝወፅእ ሓደ መግለፂ ነይሩ ናይ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ሕጊ ናይ ምኽባር ስርዓት ተጠናኺራ ከውፅለሉ ኢሉ ኣሎ ሕዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እውን ይርኢ ነይረ ናይ ማህተም ፖለቲካ ዝብል ስያሜ ሂቦም ኣሎ እዚ ከምኡ ዘለ ማህተም ናይ ምባል ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ናብ ቀጥታዊ ዝኾነ ተቃርኖን ጎነፅን ክወስድ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ወይ ምክሪ ሓሳብ ትበና እሞ በዚ ቢልና ክንሰናበ እዝነ ኣለዎም ዓይነ ኣለዎም ኣብዚ ዓዲ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ
ኣብ ውሽጢ ዝዓድና ነበርካ ምስቲ ህዝቢ ዘይተዋሃድካ ተዘይኮይንካ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ህዝቢ ከመይ ይረዕድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍርሕን ሻቕሎትን ፈጢሮም ኣለዎ በዙ ገይሮሞ ዝኔው ክርድኡ ይግባእ ኣብ ገለገሊኡ ግን ናይ መርገፂ ጉዳይ እዩ ስለዘይፈልጥዎ ኣይኮነን ናይ መርገፂ ጉዳይ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሎም ኣለዉ ሕጊ ናይ ምኽባር እንተንብል ንሕና ተቓልሱ ምስ ምንታይ ኢልተሓዝ ባዕሉ ተገላልፃ ካሊእ ግን ብጣዕሚ ብዝተናበበ ብዝተዋደደ መንገዲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዘይኮነስ ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ናይ ምፍራስ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምቲ መጀመርያ መእተዊና ዘልዕልናዮ ሃፀይ ዮሃንስ እንትሞት ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ምስኡ ሓቢሩ ሞይቱ 100 ዓመት ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቁዘማ ብኽያት እዩ ነይሩ ኣብ ቁዘማ ናብ ቃልስን ሰኣናያ ትግራይ ዓደይ ማዕዴር እያ ይብል ኣያ ዝብሎ ዘሎት መንግስቲ እዩ ሰኣን መንግስቲ እዩ ትግራይ ከምዚ ኮይና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንወድቕ ኣለና ግን ድሕሪ 100 ዓመት እውን ናይ መልዓል ዕድልና ዘይክህሊ ይኽእል እዩ ድሕሪ እዚ በዙ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ወይ ክንስዕሮ ኣለና ከም ወለዶ ዝኽፈል ዋጋ ክፈል ኣሎ ክንስዕሮ ኣለና ጌጋ እዩ ጠጠው ክብል ኣሎ መንግስትነት ክፈርስ ኣይብሉ ህዝቢ ትግራይ ብስርዓተ መንግስቲ ኣቢሉ እዩ ክድሕን ዝኽእል ሮል ኣለኩም እጃም ኣለኩም ንፈልጥ ኣብዙ ስርዓት ምቕናዕ መንግስትነት ምቕናዕ ዳ እምበር ዝኾነ ጉጅለ ንምድሓን ዝግበር ብሽም ስርዓት ምኽባር ብሽም ሕጊ ምኽባር ዝግበር ከይዲ ውፅኢቱ ከምታ ብሽም ሕጊ ምኽባር ወፊሮም ናብ ኢትዮጵያ ጉድ ዝገበሩና ኣብዚ ብርክ ዘብፅሑና ብስም ሕጊ ምኽባር ዝግበረ ውሽጢ ትግራይ ዘይተቐደሰ ዕላማ ዘይንጹር ዕላማ ናይ ጉጅለ ረብሓን ስልጣንን ናይ ምውሓስ ከይዲ ንትግራይ ኣብ ካሊእ ደልሃመት እዩ ዘእትዋ ነንባዕልና እውን እዩ ዘፋጠና እዚ ካብ በህዚኡ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ነዊሕ ግዜ ኢልናና ቤት ምኽሪ ሃሉ ኢልና ባዕሎም ኣፍሪሶሞ ኣብዮምና ካብ መጀመርያ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት 9 ሰብ ኮይኖም መፅኦም መንግስቲ ክነጣሽ ክብሉ ከለዉ ሽዑት ሒዝና ዝበልናዮ እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ክፅንዕ ንባዕልኩም ንኣኻትኩም ናብ ሓደ የፅንሐኩም ንባዕልኩም ትከፋፈሉ ዝገብር እዩ ኢልና ኣይሰምዑና ቴክኖክራት ፈጻሚ ናይ ውድባት እኩብ ካውንስል ይሃሊ ከምኡ ይኹን ግዜያዊ ምሕዳር ኢልና ኣይሰምዑና ቀፂሎም ብኡ ገይሮም ደፊኦም እሞ ስግኣቶም ክንቀርፍ ፖሊሲ ባደባዶ ኢልና ሒዝና መፂና እዚ ናብ ብዙሕ ወለዶ እውን ይባይዘ ውድብ ናፅነት ከምዚ ኢሉ መፂኡ እምበር ካልኦት ውድባት እውን ከምዚ ዓይነት መስርሕ ንከተል ዝብል ተኣሽሙ ዘለዎም ከም ዘለዉ ፈልጥ እየ ሰብና እውን ይደልዮ እዚ ጉዳይ እዚ ይህን ምሂን ተባሂልና ተሳኒና ንሽገር ዝብል ነፂጎሞ የለዉ ከይዳ ኣብ ወድናኻ ከምጭካን ዓይነት ጭካን እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ኣብ ብፆቶም ኣብ መቃልስቶም ትምፍርራጅ ወዘተርፈ ብቀዳማይ ካብ ኮር ንላዕሊ ኢና ዝብሉ ኣባላት ሰራዊት ዘውፅእዎ መግለፂ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ዝወፀ ጀነራል ባንዳ ኢልካ ብፅባሒቱ ብቅፅበት ባንዳ ኢልካ ምፅዋዕ ናይ ትግራውነት ዲፋይን ዝገብር ትጉጅለ ንሱ ባንዳነት ዲፋይን ዝገብር ትጉጅለ ንሱ መወፃፅኦና ዲፋይን ዝገብር ትጉጅለ ንሱ ህዝቢ ትግራይ ከም ፕሮፐርቲ ከም ንብረት ትግራይ ሓመዱ ሰቡ ኩሉ ንብረት ናይ ዝኾነ ጉጅለ ናይ ዝጉጅለ እዚ ጌርካ ምሕሳብ ሕዚ ድማ ብቃልዕ ዝገብርዎ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ናይ ንብረት መሰል ተሓቶ ናይ ፕሮፐርቲ ራይት ምሕታት ዓይነት ቃልሲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንብረት እዩ ለማንም ከይደ ይኽእል እንዚ ዓይነት ቃልሲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ጌጋ እዩ ዓለም እውን ኣየንብብዋን ዘለዉ ከባቢና ዝኾነ ዘሎ ነገር እውን ኣይርእይዎን ዘለዉ ብስሩ ቅድሚ ሕዝቡ ተደጋጋሚ ገሊፅናየና ዝው ዝኸድዎ ዘለዉ ቃልሲ መንገዱ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ እዚ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ ሻዕብያ ካብ ኢትዮጵያ ክመፆ ዝኽእል መጥቃዕቲ ስጋት ኣሎ ትግራይ እንተኮይኑ ሓደ ኮይና ምስ ኢትዮጵያ ክትገጥም ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እዚ ክፅመደሉ እሞ ንሱ እፎይታ ክረክብ እንተዘይኮይኑ ትግራይ ነንሕድሕዳ ክትባላዕ እዚ ክሳዕ ዝተዓራረ ንሱ እፎይታ ክረክብ
جيزة خركب كم زبالة يلوتو قد من خلتي أم تجميرو دما عودة خوينات تخون تقراي عاوز جيزة زي من إسهي تقراي كقفة فيه شعبي خقفوي حافي سخعت خوي ريسورسنا خقوح قوحيو تقدم حز جورز نمر بملوخ قبري شعبي الشعب يا أخوان كا زعوت نايت تقراي روحها يلا بقلتي إذا نقرنا بقلتي إذا نقرنا تسوي مسو خوين كا تعوت ربحة تقرا أبزي اللو ربحة تقرا أبزي اللو نزسها بزي زطعم استراتيجي مسو زتتاتن قلتاتن لنا قبركا تقراي نوزو مزز نوزو مكرازي كتاعت مقوتات متعدد زي محلاي نولودو زي محلاي صباح زي مرأي زخو زي حادقين يا خيدي سلازي وي ريسانا رقي صمك حالفيا وي تطوك نبلو منا إذا انت زي تخوينو انت تسعر زولودو قدمي 100 عمد زنبره قدمي 136 عمد زنبره زي مقدداو تግራይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ሓሳረ መከራጽ ንሕዋ ድሕሪ ሕዝቡን ከምኡ ኢና ክንቆጽር ማለት ሰኣና ያ ናብ ዝብል ቁዘማ ሞብ 21 ክፍለ ዘመን ብዙሕ ዝተምሃረ ብዙሕ ሃፍቲ ዘጥረየ ብዙሕ ዝነቕሐ ሰብ እናሃለዋ ትግራይ ውሩድ ካብ ርእስና ኢና ንብል ዘለና ንውሩድ ካብ ርእስና ዝመጽእ ዘሎ ጉዳይ ትክክለኛ ይኮነ በአግባቡ ንሪኦ የለና بأقوى ونري إلنا نتحايلي نايت التحايلين نايت حدا كوجل حوحات راح يكون كن زي ما الأخت زحل في الله ولا تزنق حزب هالحايلي أبتخني أبيش الشقيني أبحد حدا وبيش الشقيني متسأل لا مني توم أبو أم فليت أم نحو حد دقفت خوينهم بقول أنص الله زولو زلو ميدياتات تحاوي أم وزخون مخنيات أو النت كمثل تحاوي أم زجورون زلو أكلات قلتي فليت أم بقول سراوت نقدمت مساق تدراو من قصة بقالع عمز تصور زلو زي ما أكلات زي بقالع مش شعبي بحوار كنسرح لنا بقالع زي بقلتي توم ناتهم دقفتهم نصهم زمولوهم أكلات مالتي زي بقلتي مزارو زلو نحن عن ولنا مش شعبي يا أخوين كسرح خاتم صونا يتقرأ ربح يلن زز ولد كيوم سوا يوم خدو كتجفف يا نبكالي تطاي نيرترا زي تقام عندنا نيرترا سب زي تقام مدينة تقرأ تقام محاب قلت إنها تزارب زمت حيلي ناتزارب ترح زي كونه ناجبرة نافت أنا زمت حيلي مزز سب زي كونه تقرأ كدحن حسابون جاي سلز تقرأ كتكتلوز جب أخذ كتل سرعتنا بزلوا من قدم المتسلنا طب دقة نيو عو بونخ جبرك خلونه صراح زت عسلنا نجر خوونه يقول كونسيستنس وني هاللون بسرعة علاماتنا مرقصتنا كونسيستنس هاللون تتصحت كقاس صراح نجوز أي فلت كون نيرة ولا زي كونس جستيفايز جبرك خونه الله أي مثلاً ني فلت كون نبذ بالكتة ولا نصح كابنهري كابش الشق كاوزي خوت خل الله زي كونه بتحزز إننا عبدان هذا بتقرأي نقول كعبدان الناس عبدان زين أبي خوس لنا خالي الرأي الله خالي من قد يزحز الله كنتفينا إيجو أننت نسبر بشيش أطعون بال بمخنيات نقالس ما وصعت أوناون بتبيت مخرخ وص نقبر عدب كحز جبا أكل عدب حزن والله حزب رجيس وحل في انتدلي أرى حزب مخانون فلت حزب خنص قوت جبر حزب خارجيس كان من ده هتقالس أفشاء له تأتي حزب أي كونن كم زي تخفى في الكام عتق أو من نجت أمك ملو أحد النترجع جيس كاكو أي كألنا مخنياتو دبلوماسيا ودكت نيرونا بوليتيكا ودكت نيرونا سلازي كألنا ملو أحد النتنا هالونا كله أيو خانين النبلة زي حزكا زي كألناس حز خمزي تبعت إسنا تخفى في لنا نحد حدنا نعتنا قرنا كنعوتون خيلنا نبلنا يتقرأ أجندة كرد إنه يخلن تم فليتهم زجورو فليتهم زجورو زلوا نقاوم ممكن سعره من طرح يزلنا تسعيره من تسعيرنا إتو تدناجي روز قد دايز زعت زلوا جن كنتصرخ خل الله يخون زدل دعمي مسجن أنا ودي إحداثاتي من الوقت تاني مودات هذا هو قاعدلون سلزي رعنا يا زنورنا تا
ኣብ ህሉ ኩነታት ዘድህበት ጉዳይ ብዝብሌ ካልእ እዋን ብካልእ ርእሰ ጉዳይ ተራኺብና ብዝሓሸ ክነዋግዕና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ክብረት ይሃብለይ ስለ ዝመጻኻ ዶክተር ደጀን ክቡራትን ክቡራትናን መደብ ረዚን ረዘንቲ ዛዕባታትን ኣገደስቲ ሰባትን ዝቐርበሉ መደብና እዩ ንሎሚ ምስ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ከምኡውን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ግዚያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ዝገበርናዮ ጻንሒ እዚ ይመስል ነይሩ ትግራይ ናብ ብራኻ ክትኸይድ መንግስትነታ ክትሕሉ ክትሃንፅን ክትከናኸንን ይግባእ መልእኽቲ ዝዕለት እዩ ጥዕና ይሕብለይ